बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। नाज़रीन, चौथा सुतून टीम पहुंची है। इस वक्त कोहाला ब्रिज पे हम हैं और आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं और ये देखने जा रहे हैं, ये पूछने जा रहे हैं कि जब हमें इन हालात में मुआशी तौर पर मजबूती की ज़रूरत है, मुआशरे में इंतशार की बजाय और पाटने की बजाय और अलहदा अलहदा अपने गिरोह की बजाय एक होने की ज़रूरत है। और वो क्यों कर एक आम सा मसला, ये तो सिंध, ये तो बलूचिस्तान, ये तो पंजाब, ये तो KPK, ये तो GB और ये आज़ाद कश्मीर के जितने भी लोग हैं हमारे बहन भाई, वो एक मुश्किल से गुज़र रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं अगर कोई पसमानदगी है, अगर किसी के हुकूक उस तरह से मुयस्सर नहीं है, पूरे नहीं मिल रहे, ये सूरत हाल क्यों कर बनी, कैसे बनी, इसी को परखने जांचने के लिए हम आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं। आइए कश्मीर चलते हैं, खूबसूरतियाँ भी देखेंगे और फिर सबसे पहले तो बानिया पाकिस्तान ने जहाँ क़याम किया, डाक बंगलो, वहाँ चलते हैं, कुछ उनसे बातें करते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, फिर उसके बाद आगे मुजफ्फराबाद की तरफ निकलते हैं। आइए हमारे साथ ही आइए जी। नाज़रीन, कोहाला से चले और कुछ मुसाफत के बाद ही बारसला ये इलाका आता है और ये वो रेजिडेंसी है, ये वो डाक बंगला है जिसे बारसला डाक बंगला कहा जाता है, डाक बंगलो जिसे कहा जाता है। और ये 1944 की जुलाई की कोई तारीख़ है। अंदर चल के आपको वो भी दिखाते हैं कि कौन सी तारीख़ थी जब वो श्रीनगर से चलते हुए पिंडी जा रहे थे और यहाँ पे यहाँ के जो उस वक्त के रहनुमा थे, कश्मीरी रहनुमा और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा, वो उनकी यहाँ मीटिंग भी हुई, कुछ आराम हुआ, चाय वगैरह पी गई। कहाँ पे स्टे किया, क्या सूरत हाल है, अंदर चल के देखते हैं और अंदर कुछ बातें करते हैं। आइए अंदर चलते हैं जी। नाजरीन, हम पहुंचे हैं अंदर अब डाक बंगलो के और यहाँ पे मैं बोर्ड आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये हिस्टोरिक डाक बंगलो बारसला, द बारसला डाक बंगलो इज़ डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह एंड फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, who stayed here for some time on 26th of July 1944 while traveling from Srinagar to Rawalpindi। यहाँ पे कुछ देर क़याम किया था जनाब बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा ने और उनकी हमशीरा मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने, जब वो श्रीनगर से 26 जुलाई 1944 को जब श्रीनगर से रावलपिंडी जा रहे थे तो यहाँ स्टे किया। आपको लेके चलते हैं वो जिस बेड पे उन्होंने आराम किया जो कहा जाता है, और जहाँ बैठ के उन्होंने कुछ नोट्स वगैरह लिखे। इजी चेयर भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे खड़े होकर मैं बात ये ज़रूर करना चाहूँगा, सच्ची बात है, मैं जब भी यहाँ आता हूँ मैं सारी सारी रात सो नहीं पाता, लेकिन थकावट भी कोई नहीं है, बेचैनी भी नहीं। बल्कि बेचैनी ये थी कि जब उन रूहानी तौर पे बाबा जी पूछते थे कायद आज़म कि यार तुमने किया क्या है, मेरे अकवाल तो यूँ लिख के लगा रखे हैं और दोहराए जाते हैं, तकरीरी मुकाबलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। हर लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के फरामीन को लेके आगे बढ़ता है, लेकिन मुल्क आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। और फिर मुझे तो सच्ची बात है कि मैंने जैसे आगाज़ में भी कहा था कि हम मुसलसल बानिया पाकिस्तान के उस फरमान को कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, शारग को बचाने के लिए पंजाए इस्तबदाद से, दुश्मन से हम मुसलसल यहाँ पे हमारे जवान वो शहादतें देते हैं, वो गाजी बनते हैं, वो जिद्दोजहद करते हैं। हम अपना पेट काट के कश्मीर का झंडा बुलंद करते हैं और आगे चल के मजीद बातें करेंगे। जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा, अब डाटा इकट्ठा होना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, पाकिस्तान की खिदमत क्या कर रहा है, कश्मीर की क्या खिदमत कर रहा है। मजीद जाके लीडर से भी बात करेंगे। आइए पहले आपको बानिया पाकिस्तान का वो कमरा और वो जगह दिखाते हैं जहाँ उन्होंने आराम किया। जी नाजरीन, ये वो कमरा है, ये अगर आप देखें तो इजी चेयर जहाँ बानिया पाकिस्तान ने तशरीफ़ रखी, आराम किया, और ये वो जगह जहाँ पे उन्होंने कुछ कहा जाता है कि नोट्स वगैरह लिए। अभी देखते हैं, इस यहाँ लिखने की कोशिश भी करते हैं। और ये मैं उस कमरे में अब एंटर हो रहा हूँ जहाँ पे बानिया पाकिस्तान ने आराम किया जो कहा जाता है। नाज़रीन, मैं यहाँ सोच रहा हूँ क्या लिखूँ, लेकिन मेरे नज़दीक तो एक ही नारा बनता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा
पाकिस्तान इंशाअल्लाह कायद आज़म जिंदाबाद। अल्लाह करे कि हम उन तालीमात पे अमल कर सकें जो इस मुल्क को बेहतरीन उसूल व ज़वाबित के तहत आगे ले जाने का बाइस बने। हम वो काम कर सकें जो हमारे करने के हैं। पैदाइशी हलफ है हमारा इस मुल्क से मोहब्बत। हुब्बुल वतनी शत्रुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। ईमानी तकाज़े पूरे कर लीजिए, खुदारा कर लीजिए। ये वो मीटिंग रूम है जहाँ बानी पाकिस्तान कायद आज़म अलैहिर्रहमा ने कश्मीरी लीडर्स के साथ बैठ के यहाँ मीटिंग की थी। और पीछे ये कुछ तस्वीरें हैं पुरानी जिस अंदाज में ये था। और यहाँ बानी पाकिस्तान ने बैठ के मीटिंग की। और 1944 में जब 26 जुलाई को 1944 को वो यहाँ आए तो तब आपको अंदाज़ा है कि 1940 के बाद 23 मार्च 1940 के बाद जिस तरह तहरीक पाकिस्तान में एक नई रूह फूंक दी गई थी, जब वलवले जवान थे, जब हर शख्स कट मरने को तैयार था और कह रहा था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और उस उम्र में भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस मेहनत शाका और जिस वलवले का इजहार किया, वो पूरे बर्रे सगीर में क्या पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है कि एक शख्स उठा, उसने हम नवा बनाया सबको और लोग साथ मिलते गए, चलते गए। और पाकिस्तान दुनिया की दूसरी ऐसी सल्तनत, रियासत, मुल्क जो कलमा के नाम पे ला इलाहा इल्लल्लाह उसके नाम पे बना। के पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह तो हमने माजी में भी बहुत सुना है बाज़ लीडर्स के मुंह से, बाज़ लोगों के मुंह से, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह इसके मानी पता है? आपको पता है? बच्चों को पता है? सिखाए हैं कि इलाह किसे कहते हैं? माबूद हर हवाले से उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, वो तने तन्हा है, न जिसको ऊँग आती है न जिसको नींद आती है, जो पालने वाला है, जो राज़िक है, मालिक है, खालिक है। उसी की तालीमात इस मुल्क में। और काश इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम भी मुकम्मल नाफिज हो जाए, जमहूरियत भी मुकम्मल तौर पर सामने आ जाए, उसके समरात, तो हमारे इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा सतून टीम पहुंची है मुजफ्फराबाद। आप मेरे पीछे ये जब मुजफ्फराबाद एंटर होते हैं तो सबसे पहले कानून साज असम्बली, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके ऑफिस, मिनिस्टर्स के ऑफिस, ये मेरे इस तरफ हैं। हम आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म भी आए और हालांकि जब 23 अरब मुंतकिल कर दिए गए, आटे की जो है वो सब्सिडी दे दी गई, बिजली की कीमतों में कमी करने का ऐलान कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसके बावजूद वो मरहला क्यों कराया जिसमें बाहम दस्तों गिरेबां हुआ गया, जिसमें दुश्मन को बहुत सारे मौके मिले हमारे ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा करने के। इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो मीडिया से वाबस्ता हमारे दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रेस क्लब चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि मीडिया का क्या करना है। और सोशल मीडियम पे जिस किस्म की हम फटाफट ट्वीट्स करना शुरू कर देते हैं और जहर उगलना शुरू कर देते हैं और बग़ैर सोचे समझे मुल्की मामलात को पसे पुश डालते हुए हम अपने गुबार निकालने के चक्करों में या किसी ख़ास मखसूस जहन साजी जो हमारी की गई है उसके तहत हम वो हरकतें कर देते हैं जिससे हमें नुकसान पहुंचता है। वज़ीर आज़म यहाँ आए, उन्होंने यहाँ के गुफ्तगू की, मुलाकात की यहाँ की काबीना से, यहाँ की जो कानून साज असम्बली के मेंबरान थे उनसे, मुख्तलिफ जो मकातीब फ़िक्र के लोग थे उनसे। और ये बात ही कि पाकिस्तान पुश्तिबान है कश्मीर का और इस तहरीक का, और हमने इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और वो जो LOC पे और बॉर्डर पे खड़े होते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री पे, वो जाग रहे होते हैं तो हम सो रहे होते हैं। यहाँ यकीनन
टूरिज़्म है, सियाहत है, उसके मौके हैं, लेकिन उसको क्यों इंडस्ट्री नहीं बनाया गया। और यहाँ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या वो मौके हैं जो हम नौजवान नस्ल को दे सकते हैं और किस तरह उन्हें राह रास्त पे रख सकते हैं। अगर पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार हैं तो टेंशन तो है, इसमें कोई शक नहीं, मुआशी मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनको हल कैसे करना है, नौजवान को रोज़गार कैसे देना है, उसको किसी काम पे कैसे लगाना है। कोशिश करेंगे ये जानने की कि यहाँ ग्राउंड्स, यहाँ सियाहत के जो मराकज़ हैं या जो खेल के मराकज़ हैं वो बस रहे हैं, क्या उनमें बच्चों को, नौजवानों को, ख़वातीन को, बेटियों को हम मौके दे रहे हैं, वो उन्हें मौका मुयस्सर है। क्या करना है हमने, बहसीयत मजमूई हमें सोचना होगा। हुकूमत वक्त की जो ज़िम्मेदारी है उसका डेफिनेटली उन्हें इदराक भी होना चाहिए, जो फ़राइज़ हैं वो पूरे भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ की आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, उन्होंने इस मसले को कैसे टैकल किया, क्यों कर इतना बढ़ गया। अगर साल से मुज़ाकरात भी हो रहे थे, कमेटी भी बनी हुई थी, तो उसकी रिपोर्ट्स क्या थी। और यहाँ पे हुकूमत में पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है और दीगर जो शख्सियात हैं उनका किरदार क्या रहा, वो क्या कहते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स हैं जो हमें मुयस्सर हुए मुजफ्फराबाद में, उनसे बातचीत की कोशिश करेंगे, नून लीग के रहनुमाओं से मिलने की कोशिश करेंगे। फिर कोशिश करेंगे कि हम स्पीकर कानून साज असम्बली उनसे, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, उनसे भी जाने, वो बड़े पुराने ज़ीरक सियासतदान हैं, वर्कर हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये शिद्दतें हिद्दतें कम कैसे होंगी। यहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट ने बड़ा नुमायां किरदार अदा किया, पॉजिटिव किरदार अदा किया, उनको भी मिलने की कोशिश करेंगे। और फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा हम जज्बाती हैं और मुश्तिल हो जाते हैं, आग लगा दी, गोली चला दी, पत्थर मार दिए, पुलिस वाले को उठा के फेंक दिया, और अगर मुबैना तौर पर पुलिस की फायरिंग से जो शहीद हुए हैं उन पर भी हमें दिली अफसोस है, उसका इजहार भी करना चाहिए। उनकी जान तो ज़िंदगी तो वापस नहीं आनी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस भी किया है कि उनके हवाले से कि उन्हें जो मदद की जाएगी, जो उसका मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इशू ये है कि हम उस सतह तक जाते क्यों हैं। मुजफ्फराबाद शहर में चलते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, कुछ नज़ारे भी होंगे, दरिया भी दिखाते हैं आपको, लेकिन साथ साथ उसमें बात एक ही लेके चौथा सतून की टीम आई। इससे पहले मेरे कुलीग बरादरम राशिद याकूब भी यहाँ से आए वीकेंड पे, आपने उनके प्रोग्राम्स भी देखे, उन्होंने भी ये जानने की कोशिश की कि ये मसले हैं क्या, वज़ीर आज़म क्या कहते हैं। हम कोशिश करेंगे हुकूमती तर्जुमान क्या कहते हैं, और जो अवाम हैं उनकी नुमाइंदगी हम मीडिया से भी कराएंगे कि यहाँ के मसले बताए जाएं और हमें बताया जाए कि इनका हल क्या है। अल्लाह खैर रखे, हम आगे बढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ ही आइए और यहाँ के मसाइल के हल के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के फौरी जो इक़दामात किए गए, वो सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी हों, वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ हों, फौरी तौर पे जिस तरह उन्होंने इस्लामाबाद में मीटिंग्स कॉल्स की और उसमें मशावरत हुई और मसले का फौरी हल निकाला गया, लेकिन हल निकलने के बावजूद यहाँ जज्बात ज़्यादा क्यों थे, वो जानने के लिए हम इस्लामाबाद से यहाँ आए हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए हमारे साथ ही आइए। वाहिद इकबाल भट्ट साहब सदर हैं सेंट्रल प्रेस क्लब के। भट्ट साहब, वैसे तो बड़ा अच्छा होता अगर हम सिर्फ प्रेस क्लब में प्रोग्राम कर रहे होते, सहाफ़ियों के मसाइल डिस्कस कर रहे होते, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ है इसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। 23 अरब की बात हुई, वो भी दे दिए गए, बिजली के बिलों की फ़ी यूनिट की प्राइस की बात हुई, वो भी हो गई, आटे का भी मसला हो गया, लेकिन ये जो हम सुन रहे हैं आवाज़ें इस किस्म की उठना, इतना मुतशद्दद हो जाना, इसकी क्या वजह है? पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने बर वक्त कुछ इक़दाम करके ऐसा एक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान आज भी कश्मीरियों की पुश्त पे उसी तरह खड़ा है। ये एक कोई सियासी तहरीक नहीं थी, ये एक अवामी तहरीक थी और हकूक़ के लिए थी। लेकिन इत्तेफाक ये है कि देखें जो पहला बिजली का टैरिफ है वो इससे भी कम था, लेकिन क्योंकि ये हमारी हुकूमत जो है इसको कारोबार बना के रख रही थी, जबकि जीबी में ये कारोबार नहीं है, वो अपने लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। उन्हें तो ये चाहिए था कि जब ये तहरीक चली और कोई ऐसे नाजायज़ मुतालबात नहीं थे, आटा जो पहले भी सब्सिडी मिल रही थी, ये कोई नई बात नहीं है,
لیکن موجودہ حکمرانوں نے وہ سبسڈی ختم کر یہاں کے کے حکمرانوں جی جی انہوں نے ختم کر کے ایک پنڈورا باکس کھول دیا، جس کے بعد بجلی والا معاملہ بھی سامنے آ گیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب منگلہ ہوا اس کے بعد یہ 2 روپے 59 یونٹ جو ہے وہ طے ہو آزاد گیا تھا۔ حکومت آزاد کو مل رہا تھا، مطلب یہ نہیں کہ بات کے وقت مل رہا تھا۔ حکومت آزاد کشمیر کو جو بجلی ملتی ہے وہ 2 روپے 59 فی یونٹ ملتی ہے، جی۔ اور یہ آگے سے اوور بلنگ کر رہے تھے پھر۔ یہ آگے جو ہے نا انہوں نے پھر ایک کاروبار بنا کے رکھا ہے، انہوں نے علیحدہ الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ بنایا جس میں جو بھرتیاں بھی ادھر کی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹھیک ہے انفراسٹرکچر جو ہے ٹرانسفارمر سے لے کے لائن تک سارا کچھ ان کا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے کارپوریشن بڑھا لی اس محکمے کے بجائے، جس نے یہاں کاروبار شروع کر دیا۔ جب آپ کو ریلیف مل رہا ہے اتنا بڑا، اور اس کے بعد آپ بجائے اس کے لوگوں کو ریلیف دینے کے آپ اپنی حکومت کے لیے کوئی کاروبار کھول رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس کے اثرات ہیں۔ باقی اس میں اگر کہا جائے کہ حکومت پاکستان کے میں تو یہ نہیں سمجھتا، کیونکہ وہاں سے انہیں بر وقت فنڈنگ بھی ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ دوسرے صوبوں کی نسبت زیادہ بہتر انداز میں ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حقائق جو ہیں لوگوں کے سامنے نہیں آتے۔ اب جب یہ سارا پنڈورا باکس کھلا تو اس میں یہ پتہ چلا کہ جب 2 روپے 59 بجلی مل رہی ہے، تو اس کے بعد ابھی تو 4 پیسے بڑھ ہی گئے ہیں نا۔ اگر آپ 3 روپے بھی یونٹ دیتے ہیں، 5 روپے بھی دیتے ہیں، 6 روپے بھی دیتے ہیں، وہ بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حکومت کو ریلیف دینا چاہیے تھا، اور بر وقت جو یہ عوامی تحریک تھی، ایکشن کمیٹی تھی، اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ یعنی یہ ایک سال سے ہونا تھا نا یہاں جی جی ایک سال سے چل رہا تھا کہ یہاں کا وزیر اعظم یا کہ ایوان صدر کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، لوگوں کے تفضات دور کرنے چاہیے تھے۔ لیکن جب آپ اور اس کے بعد ایک معاہدہ بھی ہوا ان کا، تو عوامی ایکشن کمیٹی کا اصرار یہ ہے کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ اس میں کچھ شک نہیں، کچھ چیزیں حکومت پاکستان سے ہیں، جس طرح وفاق کا معاملہ ہوتا ہے وہ ان سے ہی کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، وہیں سے جا کے وہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن چیزوں کو سنجیدگی سے لینا پڑتا ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے ہاں ایک پہلے فلیگ مارچ شروع ہو گئے، پولیس کی نفری ڈپیوٹ ہونا شروع ہو گئی، یعنی آپ نے خوف و راز کی ایک فضا پیدا کرنا شروع کر دی، بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے کرتے۔ اس کا شخصانہ یہ ہوا کہ 11 مئی کو کے بجائے جو ڈیڈ لائن تھی 10 مئی کو ہی سارا آزاد کشمیر سڑکوں پہ نکل آیا۔ سجاد قیوم، آپ نے ایک ایک چیز کور کی ہے، اور ماشاءاللہ آپ اگلے موضوع پہ کور کرتے ہیں۔ یہ کیا تھا اور کیسے ہمت آ گئی، آپ درمیان میں کھڑے ہو گئے؟ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سارا ایپیسوڈ ہے اس کو مس ہینڈل کیا گیا پورا، میں جو سمجھتا ہوں۔ اور یہاں آزاد کشمیر کے اندر میں آپ کو بتاؤں، ہم نے ساری یعنی ڈے فرسٹ سے میں نے کوریج کی ہے، کہیں بھی مجھے کوئی بندہ اینٹی پاکستان نہیں ملا، نہ پاکستان کا جھنڈا چلا، نہ کسی نے اتارا۔ یہ سارے رومرز تھے جو جان بوجھ کے پھیلائے گئے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے رینجرز والی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بالکل ان کے ساتھ یعنی کسی نے ان کو یہ سمجھ کے نہیں مارا کہ یہ پاکستانی فورسز آ گئی جو ان پہ اٹیک۔ لوگوں کا ایک غصہ تھا، ایک غم تھا اپنی پولیٹیشین کے ساتھ جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ جو ہاتھ کرتے آئے ہیں، یعنی اس طرح کی تحریکیں اٹھتی رہیں، 9 مہینے لمبی طویل یہ جدوجہد تھی۔ اور میں اس کی کامیابی کی کیوں حل نہیں ہو سکی؟ بیسیکلی میں اس کی کامیابی اگر یہ ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں یہ تو حکومت پاکستان کا بالکل بہت شکریہ کہ وزیر اعظم پاکستان کا، کہ جنہوں نے جب ان کے علم میں یہ چیز لائی گئی، اور مجھے یہاں تک کہ پتا ہے کہ جو بیوروکریٹ ہیں انہوں نے بڑی پلس مائنس کیا، یہ انہوں نے کہا کوئی نہیں بھائی جو چیز ہے بتاؤ کتنے، اوکے ڈن۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کا اور عوام پاکستان کا لازوال رشتہ اور لازوال محبت ہے کشمیری عوام کے ساتھ، کہ آپ نے اتنی بڑی آپ کی ایک پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں، آزاد کشمیر کے اندر جو مطالبات ہم خود بھی نہیں سمجھتے تھے کہ شاید یہ حل ہوں، لیکن وہ ہو گئے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے، اس کا شکریہ ادا کرتے۔ اور ہماری حکومت، میں اس کا رسپانسیبل حکومت آزاد کشمیر کو سمجھتا ہوں، ہمارا وزیر داخلہ ہے، ہمارے جو حکومتی ترجمان ہیں، انہوں نے فضول قسم کے بیانات دیے، لوگوں کے اندر ایک نفرت اباری، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ جب آپ یہ دیکھ لیں، میں آپ کو ایک فگر دوں، 276 لوگ ہماری پولیس کے جو سارے ایونٹ کے اندر زخمی ہوئے، 150 کی ہڈیاں ٹوٹیں، ایک پولیس والا شہید ہوا۔ اب اگر کوئی یہ کہ ان میں سے تو کوئی پاکستانی نہیں تھا۔ سجاد، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ چیزیں جو نہیں بھی ہوئیں ہم وہ وائرل ہوتے دیکھ رہے تھے سوشل میڈیم کے اوپر۔ میں تو میڈیم کہتا ہوں، میڈیا کی توہین ہے وہ آج کل جو چکر چل رہا ہے، لیکن جو سوشل میڈیم پہ جو پرانی فوٹیجز، پرانی چیزیں، اور وہ یوں ان
जहाँ जहाँ कश्मीरी है या जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर भी यहाँ पे भी एक परेशानी एक फ़िक्र लाहक हो गया कि पता नहीं की हो जाएगा। ये हमने इसका क्या करना है, ये सोशल मीडियम का क्या इलाज करना है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये जिस कन्फ्लिक्ट जोन के अंदर आप जहाँ खड़े, ये आप देख लें कि एक बारूद का ढेर है और दो बड़े मुल्कों के बीच में एक जो है ना अल्लावा है। तो दोनों ममालिक की अफवाज यहाँ पे आमने सामने मुतारब जो खड़ी हुई हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है जो इंडिया है वो इसको छोटी छोटी चीज़ को प्रोपोगेट करता है। आप इस एलिमेंट को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें कि वो छोटी छोटी चीज़ें लोगों के सोशल मीडिया को मॉनिटर करता है और वहाँ से पुरानी चीज़ें उठाई और उन पे प्रोपगंडा करना, पूरी दुनिया के ऊपर उसको फैलाना। उसमें अगर ये हो रहा है प्रोपगंडा, मैं उसमें समझता हूँ 90% जो इंडियंस लॉबी का हाथ है वो इसको प्रोपोगेट कर रही है। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के अवाम का तल्लक है, मैं आपको बताऊँ ना, मैंने पहले भी बात की, कोई झंडा किसी ने न उतारा न जलाया, ना किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे मारे। बिल्कुल, मुझे तो कम से कम कोई बंदा नहीं मिला, मैं तो 5 दिन फील्ड में रहा हूँ। अब जो भी नफरत थी, लोगों का एक गुस्सा था, वो अपने हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से था। वो जो डिमांड करें, आप देखें उनकी मांगें क्या हैं। उनकी डिमांड ये है, यार ये जो लोग अशरफी है हमारी, इनकी जो मराद है इनको कम करो यार, इनकी मराद से हम सब, हमारी 40 लाख अवाम मुस्तफ़ीद हो सकती है। इनको इतनी गाड़ियाँ, इनको फ्री जो बिजली है, इनको फ्यूल जो है लातादा, तो ये चीज़ें कमी का वो मुतालबा करें। आज़ाद कश्मीर की अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो 19 जुलाई 1947 में श्रीनगर के मल्ला आबी गुजरगाह में गाजी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम की रिहाइशगाह पर लोगों ने 19 जुलाई को करारदाद अलाक़े पाकिस्तान पास करके मुतफ़िका तौर पर अपने मुस्तकबिल का तयन कर दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी जो लहर चली है इसमें ज़रूरी तौर पर हुकूमत की भी फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेलियर है, पॉलिटिकल आर्गन जो है उनका भी फेलियर है। देखिए ना, 1 माह तक ये तहरीक चलती रही। तो मैं इस मौका पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, कि आज़ाद कश्मीर के पार्लियामेंटेरियन 3 जमातों की हुकूमत है, किसी ने उन्हें इस मामले में मुदाखलत का रिक्वेस्ट की। उन्होंने आज खुद जब देखा तो उन्होंने बुला के इजलास भी किया। उन्होंने कहा ये कोई मसला ही नहीं है, अगर यहाँ मसला हुआ तो हम सिंध से देंगे। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक कदम और आगे जाके 23 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज जो दिया, हम रियासत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, हम पाकिस्तान की हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। और पाकिस्तान के हम शुक्रगुजार हों भी क्यों ना जी, कि उन्होंने अफवाज पाकिस्तान में 3 जंगें तहरीक आज़ादी कश्मीर से लगी। आज़ाद कश्मीर में सैलाब हो तो अफवाज पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर में सलसला और रेस्क्यू करना हो, आपको आपने तामीर रो मुतासरीन अफवाज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, वो अपनी मैशियत को, इक़्तिसादियत को काट कर हमारा ख्याल रखते हैं। तो इसीलिए कश्मीर से बहने वाले ये पानी का रुख पाकिस्तान की तरफ। तो हमारे जो खून के रिश्ते हैं, जो नज़रियात के रिश्ते हैं, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म जो हिंदुस्तान है, और ना उनके वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयानात की वजह से होते हैं, ना जो आज़ाद कश्मीर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, ना उनकी वजह से हमें कोई फ़र्क पड़ता है। एक नस्ल है जो तैयार हो रही है। हम पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम को अपनी निशान, इज्जत, वकार की अलामत समझते हैं। जो ऐसे इकदाम करते हैं, मैं तो कहता हूँ आज़ाद कश्मीर हुकूमत किधर सोई हुई है। ऐसे लोगों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात दायर करके उनको स्पीडी ट्रायल करें। अगर आप लोगों को निशाने इबरत नहीं बनाएंगे, ये तो इस्लाम में भी सजा और जजा का कानून है, अगर इस पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो आप ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करेंगे, वो उठे अदारों पे चार तोड़े, वो उठे कॉन्स्टिट्यूशन को अब्रोगेट कर दें, वो उठे तो अपनी अमलाक को तबाह कर दें, वो उठे तो मादर पैदर आज़ादियाँ नहीं होती। ये एक जमहूरी तहरीक थी। मैं अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत को खराज तहसीन पेश करता हूँ आम को, कि उन्होंने बड़ी सिविलाइज जदोजहद की, लेकिन 1 माह तक वो लोग काम होते। इस मौका पर अफवाज पाकिस्तान का, कौमी सलामती के इदारों का जो किरदार रहा वो काबिल सताइश है। ये हमने मिलकर इस पाकिस्तान को एक अजीम तर मुल्क बनाना है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने हमें एक तयन दिया 2 कौमी नजरिए पर। तो हमने अभी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए भारत के खिलाफ मिली यकजहती से जदोजहद करना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान सरखरू होगा, ये पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम लहराता होगा। मीर जाफर और मीर सादक पैदा होते रहते और तारीख में मसह हो जाते हैं। कश्मीर जो रियासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो 80,000 मरबा मील से बड़ा है, और वो पिछले निसफ सदी से ज़ायद अरसा हो चुका है जिद्दोजहद आज़ादी में है। और हम इस वक्त जहाँ पर हिंदुस्तान के तमाम बर्बरियत, जुल्म, उसके नाजायज़ कब्ज़े और जबर के ख़िलाफ़ वहाँ पर नबर्द आज़मा है। और रियासत के इस पार जो एक रियासत का जो एक बेस कैंप की हैसियत से ये ख़िता है, और यहाँ बेस कैंप की इसको हैसियत मिली हुई है। हम समझते हैं
کہ ہمارے شہدا جہاں پر ہندوستان کی بربریت اور ہندوستان کی گولیوں کا شکار ہو کے شہید ہوتے ہیں، وہ کلمہ حق بلند کرتے ہیں، وہ پاکستان کا جو ہے وہ پرچم، سبز لالی پرچم اپنے ہاتھوں میں تھام کے پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اور اس پرچم کو اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں، اس پاکستانی سبز لالی پرچم کو اپنے سر پہ رکھ کے وہ پاکستان کا نام لیتے ہیں، اس لیے لیتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے ایک فکری، ایک منظم سوچ، ایک نظریہ جو ہمارے اسلاف نے 19 جولائی 1947 کو ہمیں دیا تھا، اور اسی فکر کو، اسی سوچ کو لے کر ہم جو ہے اس نظریے کی پاسداری اور پاکستان کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے پچھلے 75 سالوں سے بھارت کے خلاف آنا پر آزمائے۔ آزادی ہماری منزل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ استحکام پاکستان اور پاکستان ہماری منزل ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ بیس کیمپ جہاں گزشتہ دنوں کوئی چند عناصر ایسے جو یقینی طور پہ ہم سمجھ گئے کہ وہ دشمن کے ایجنڈے کو دوام بخش رہے تھے اور شاید وہ اس ہمارے اصلی اور ابدی دشمن کو خوش کرنے کے لیے جو اپنی جو وہاں یہاں پر جو ہے نا وہ نعرے اور جو وہاں یہاں پر مختلف قسم کے جو چیزیں کرنا چاہ رہے تھے، اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں، شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور آج ہم یہ کہتے ہیں اہلیان آزاد کشمیر سے جو ہمارے خون کا حصہ ہے، جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہے نا ہمارے شانہ بشانہ ہے، جہاں کے اسلاف نے اپنی قربانیاں دی، پیش کی اور اس خطے کو آزاد کروایا، اور اس اسلاف نے بھی پاکستان کے ساتھ جس طرح سردار ابراہیم خان صاحب مجاہد اول اور دوسرے ہمارے جو رہنما تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ اس نظریے کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے اپنی جدوجہد جاری رکھی، تو ہم سمجھتے ہیں صدیوں سے یہ پاکستان کے ساتھ یہ لازوال ہمارا رشتہ ہے، اس رشتے کو ہم کسی سطح بھی کمزور نہیں ہونے دیں گے، اور آج ہم یہ کہتے ہیں امن انارزت سے جو نریندر مودی، امیت شاہ اور دیگر جو ہمارے دشمن ہے بھارت، کسی کے ایجنڈے کو اگر دوام بخشنے کے لیے بیس کیمپ کی افراتفری کو بروئی کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کو سبق سیکھنا چاہیے، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور پاکستان چونکہ کشمیریوں کی امنگوں کا ترجمان ہے، ہمارے لیے پاکستان ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا آج ہم مملکت پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے، پاکستانی اداروں سے، افواج پاکستان جو ہمیشہ آزاد کشمیر کے سیلاب ہو، یہاں زلزلہ ہو، یہاں طوفان ہو، اور اپنے جو دن رات محنت کرتے ہو، اور ان سرحدوں کے اوپر جہاں ہماری افواج پاکستان محافظ بن کر ہماری آج جہاں مائیں اور بہنیں آرام کی نیند سوتی ہیں، سکون سے سوتے ہیں، سکون سے یہاں پر آزادی کے بیس کیمپ میں یہاں پر زندگی بسر کرتے ہیں، آج ہمارے فوجی جوان جو سرحد کے اوپر، آزاد کشمیر کی سرحد کے اوپر اپنی جانیں پیش کرتے اور رات بھر اپنا پہرا دے کر ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، تو آج ہمارے یہاں کے اہلیان آزاد کشمیر یہ کوئی پرسنٹ لوگ یہاں پر ہے، لیکن اکثریت الحمدللہ جو نظریہ پاکستان اور جو اس پاکستان کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج ہم مملکت پاکستان سے یہ کہتے ہیں، آج ہم پاکستانی حکومت جس طرح گزشتہ دنوں پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان نے، صدر پاکستان نے، خود وزیر اعظم پاکستان یہاں پر آئے آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے 23 ارب روپے کا ایک بہت بھاری بھرکم جو بجٹ یہاں پر دیا، پیسہ دیا، وہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے پہلے بھی کشمیریوں کے دل جیتے ہیں، آج بھی دل جیت رہا ہے، اور پاکستان کشمیریوں کے قضیے کا ایک مضبوط اور مربوط جو ہے وکیل بھی ہے اور وکالت بھی کر رہا ہے الحمدللہ۔ ہم آج پاکستان کے پرچم کو جس طرح ہمارے شہداء جو ہم اپنے شہداء کو لپیٹ کر پاکستان کے پرچم میں وہاں مدفون کرتے ہیں، اسی نظریے کو لے کر، اسی منزل کو لے کر، اسی سوچ کو لے کر انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہماری منزل پاکستان ہے انشاءاللہ۔ بدقسمتی سے سوشل میڈیا ہر جگہ یہاں پہ بھی ایسا ہے، کچھ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے کہ جن کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اس کا منفی استعمال کریں گے۔ حقیقت میں کشمیر کے اندر پاکستان کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں ہے، اور کشمیری اور پاکستانیوں کے ایسے لازوال اور مضبوط رشتے ہیں نا، ان کو کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ اگر 75 سال سے نریندر مودی اور اس کے پیشرو حکمران ساری کوشش کے باوجود یہ دراڑ پیدا نہیں کر سکے نا، تو اس طرح کی سوشل میڈیا کی جو فیک مہم ہے اس سے بھی دراڑ پیدا نہیں ہوگی۔ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی، ہمیں روکنا تو ہوگا نا ایسے۔ جی دیکھیں، جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے قائدین خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم پاکستانیوں سے بڑھ کے پاکستانی ہیں، ہماری جنگ پاکستان سے نہیں ہے، ہماری جنگ پاکستان کے تحت اپنے بنیادی حقوق کے لیے جو ہم حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کر رہے ہیں
تو یہاں پہ تو ایسی بات ہی نہیں ہے. وہ چند فیصد ہیں لوگ, ان کو آزاد کشمیر کے لوگوں نے معاملہ بگڑا کیسے؟ معاملہ کس کو سمجھتے ہیں کہ حکومت یہاں کی جو حکومت وقت ہے وہ ٹیکل نہیں کر سکی, مذاکرات صحیح طرح نہیں ہو سکے, مطالبات نہیں مان سکی, ہوا کیا ہے؟ جی میرے خیال میں حکومت نے انڈر اسٹیمیٹ کیا اس تحریک کو. یہ ایک عام آدمی کی آواز تھی. آٹا, بجلی, تیسرا ایجنڈا ہی کوئی نہیں تھا, کوئی نظریاتی بات ہی نہیں تھی, خدا نخواستہ پاکستان کے اگینسٹ تو کوئی بات ہی نہیں تھی. اے جے کے گورنمنٹ سے مطالبہ تھا. اے جے کے گورنمنٹ نے اس کو میرے خیال میں اتنا سیریس نہیں لیا, لیکن اس کے باوجود جتنے لوگوں سے ہم نے انٹرویوز کیے, پبلک میں گئے, عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے ملے, ان سب نے کہا کہ پاکستان سے ہم محبت کرتے ہیں. واشگاف الفاظ میں کہا, آپ کے پی ٹی وی نے چلایا کہ پاکستان سے ہم محبت کرتے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہمارے مطالبات آزاد کشمیر حکومت سے متعلق ہیں, اور سارے کے سارے ایسے مطالبات ہیں جو ہم ان کی حاکمیت تسلیم کر کے, کوئی ایسا غیر آئینی مطالبہ نہیں, اور وہ تسلیم ہونے کے بعد تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. پاکستان سے جتنی آزاد کشمیر سے ٹھنڈی ہوائیں پاکستان میں جاتی ہیں, جتنی محبت کشمیر سے ہمیشہ پاکستان کو ملی ہے, شاید ہی کہیں سے ملی ہو. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سازش کامیاب ہو سکتی ہے. محبتوں کے رشتے, اخوت کے رشتے, بھائی چارے کے رشتے کشمیریوں اور پاکستانیوں کے ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جی ناظرین, سینئر صحافی اور سابق سیکرٹری جنرل سینٹرل پریس کلب جناب بشارت مغل ہمارے ساتھ ہیں. مغل صاحب, یہ جو ہوا ہے, ہو گیا, نارملائز کیسے کرنا ہے, وہ جو شدتیں حدتیں یہ کتنوں آ گئی یار؟ یہ تو بڑا پرامن اور پیار کرنے والے لوگ ہیں. دیکھ جی, آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے وہ بہت ہی پرامن ہے, اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ ایک سال سے جو ہماری عوامی ایکشن کمیٹی تھی, اس کی حکومت کے ساتھ ان مطالبات کے اوپر بار بار نشستیں ہو رہی تھی. حکومت کی جانب سے بھی جو کمیٹی بنائی گئی, اس کے بعد جب یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے دیکھا کہ مطالبات نہیں پورے ہو رہے, بڑی تعداد میں آزاد کشمیر کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے. بلکہ آپ کو, ہم تو رپورٹنگ کر رہے تھے, میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ ایک تاریخی ایونٹ تھا آزاد کشمیر کی ہسٹری کا. کوئی شاپ نہیں کھلی ہوئی تھی, بازار مکمل طور پہ بند تھے. حکومت نے دفعہ 144 نافذ کیا ہوا تھا, اور میں سمجھتا ہوں یہاں کے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے بڑی مثبت رپورٹنگ کی ہے, اور ایک طرف جہاں حکومتی معاملات ہیں ان کو بھی سامنے لایا ہے, دوسری طرف سے جو عوامی ایکشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات تھے ان کو بھی انہوں نے منظر عام پہ لایا ہے. اور کیونکہ آزاد کشمیر ایک حساس خطہ ہے, اور جس طرح کی کشیدگی بڑی یہ خطہ اس طرح کی کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس موقع پہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کا, وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا, جنہوں نے بروقت نوٹس لیا. یہ کام حکومت آزاد کشمیر کو بروقت کرنا چاہیے تھا. جب عوام بڑی تعداد میں باہر نکلی, کشیدگی پیدا ہوئی, تو حکومت پاکستان, کیونکہ پاکستان اور کشمیر کا جو رشتہ ہے وہ لازم ملزوم ہے, اور ہم پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. کشمیریوں کے دل میں ایک محبت کا, میں آپ کو بتاؤں, ایک لاوا ہے پاکستان کے لیے. وہ چنگاری جو پاکستان کے حوالے سے تھی, نفرت پہ مبنی, وہ کس نے پھیلائی, کس نے سلگائی؟ دیکھیں, آزاد کشمیر کے اندر جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے بار بار یہ کہا گیا, یہ احتجاج پرامن تھا. اپنے حق کے لیے وہ لوگ باہر نکلے, اور بڑی تعداد میں ریاست بھر کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. اب بیچ کے اندر جو شرپ ناصر, جو ایسے لوگ شامل ہوئے اس تحریک کے اندر جنہوں نے مار دہار کرنا شروع کر دی. ہم رپورٹنگ کر رہے تھے, ہم ہی عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے جب پوچھا یہ کون لوگ ہیں آپ کے, انہوں نے بھی ان سے اختلاف کیا کہ ہم تو پرامن احتجاج کر رہے ہیں, اور حکومت پاکستان نے ہمارے مطالبات جب منظور کر لیے, اور وزیر اعظم پاکستان نے حکومت آزاد کشمیر کو ہدایت بھی جاری کر دی, نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا, اس کے بعد اس طرح کا انسیڈنٹ ہونا, اس طرح کا انتشار پھیلانا, یقیناً یہ بہت بڑا ایک کشمیر کے لیے دکھ کی بات تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ سامنے ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے, وہ تو ہمارے طاق میں ہے کہ کب یہ آپس میں لڑے اور ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. اور اس کی وجہ سے انڈیا میں نے بھی یہ پروپیگنڈا کیا, پاکستانی چینل نے اس کا بھرپور جواب دیا. چونکہ 5 جو زلزلے کے دوران پاکستانی قوم نے جو کشمیریوں کے ساتھ محبت کی, کشمیری تو اس کو نہیں بھول سکتے. اب ہم چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر کے مطالبات پورے کر دیے جو ہسٹری ہے. اب حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ وہ جیسے بجلی کی ہم بات کر لیتے, وہ لائن لاسز کو دیکھے, بجلی کی چوری کو دیکھے, اب اس کو اچھے طریقے سے عوام تک وہ ان کے ثمرات پہنچانے کی کوشش کرے. یہ اداروں کی ذمہ داری ہے, اداروں کے ساتھ کسی کی کوئی جنگ نہیں ہے. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی مرکزی رہنما, سابق رکن قانون ساز اسمبلی, اور چوتھا ستون میں ماضی میں آپ بہت دیکھ چکے, محترمہ نورین عارف, ہم ان کے ہاں پہنچے ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنی سٹرگل کی, پاکستان, آزاد کشمیر, ایک یک جان, ایک ہی ہے. بہت شکریہ نورین آپ کے وقت کا.
ये बताइएगा ये अभी जो हालिया हमने ये देखा है, माजी में तो इसकी मिसाल नहीं मिलती। जी आप सही कह रहे हैं। मैं 6 दफ़ा असम्बली की मेंबर रही हूँ। मेरी पैदाइश इस घराने में हुई है, सियासी तौर पे मैंने आँख ही है कैसे घराने में खोली। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे वालिद राजा अब्दुल हमीद ख़ान उन लोगों में से थे, उन चंद रहनुमाओं में जिन्होंने करारदाद इलाके पाकिस्तान पास करके अपनी कश्मीरियों की किस्मत का फैसला पाकिस्तान के साथ लगाया। आज तक उसी जदोजहद में कश्मीरी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ज़रूरत इस बात की थी, जो ये हुआ, जो ही लोगों की तरफ से एहतजाज की कॉल आई तो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। यहाँ असम्बली में मुस्लिम लीग नून के मेंबरान भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, पीटीआई के भी हैं, जो अब 2 ग्रुपों में, एक हुकूमत में है, एक बाहर है। फिर इसके अलावा सरदार इब्राहिम साहब जिनका आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा नाम है, उनका पोता इस असम्बली में है, सरदार क़यूम साहब का बेटा इस असम्बली में है, और नून लीग की भी सीनियर क़यादत अभी है इस असम्बली में, चंद एक वज़रा भी है। लेकिन इसको ज़रूरत ये थी कि ये चीफ़ एग्जेक्टिव का काम होता है कि वज़ीर आज़म को चाहिए था कि वो सबको बुला के एतमाद में लेके उनको इन्वॉल्व करते, सियासी पार्टी के लोगों को इन्वॉल्व करते, वो बात करते, और ये उनके मुतालबात जो है जो कि हल हो चुके, लेकिन वो इस टेंशन के बाद हल हुए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब का। बहुत टेंस सूरत हाल थी, बीच में कुछ और भी एलिमेंट थे। ताजर तो अपनी मुतालबात के लिए, मैं उन पे कोई शक शुबा नहीं कर सकती कि वो जो पब्लिक के लोग थे वो मुतालबात के लिए बड़े अरसे से जदोजहद कर रहे थे। ये वज़ीर आज़म का काम था कि वो इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत से रब्ता करके जो उनके जायज़ मुतालबात थे वो मान लेते। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ शहबाज शरीफ साहब का, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का, कि उन्होंने फ़ौरन एक्शन लेते हुए जब उनको पता चला कि ये मसाइल है, उन्होंने फ़ौरन उसका ऐलान किया। सरदार साहब, पहले भी हमारी बात हुई, क्या है, क्या अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये क्या माहौल है, क्यों हुआ ये और दूर तक जो आवाज़ें गई हैं पाकिस्तान के हवाले से या आज़ाद कश्मीर के हवाले से, ये क्या था? देखिए, इसमें मिसमैनेजमेंट नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो होते हैं ना कि अनहोनी भी नहीं है, अनहोनी भी नहीं है। कुछ चीज़ों के पीछे वो कहते हैं ना वक्त करता है परवरिश बरसों, ये वही बात है कि ये हादसा जो रोनमा हुआ, इसके पीछे अब अभी प्रोब भी कर रहे हैं चीज़ें, और कुछ चीज़ें आ भी गई हैं सामने कि इसमें बहुत वो अहले दानिश ने मिलजुल के, और फिर वो कुव्वतें जो पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतें, उन्होंने भी अपनी हतल मकदूर कोशिश की। मीडिया, अब भारतीय मीडिया देखें कि वो इस अरसे में जितने ज़ोर और शोर से इसको आग को भड़का रहा था, फिर ये कहें कि गैर ज़िम्मेदाराना हमारा जो सोशल मीडिया है वो उसकी भी एक बड़ी उसमें चीज़ वाज़ेह हुई कि वो उसने गैर ज़िम्मेदारी का फेक न्यूज़ और ऐसी मन घड़त न्यूज़ जिनका बेसरोपार न्यूज़, जिसके वजह से बहुत सारे वाक़यात जो नहीं होने थे मामलात सेटल हो गए, और उसके बाद फिर इन चीज़ों का होना। बल्कि जब आप वहाँ इस्लामाबाद प्रोग्राम में थे तो तब तो ये था कि बस इजलास हो गया और मंजूरी हो गई और बेहतर, फिर ये क्या हुआ, यहाँ इतला नहीं पहुँची, या ये तो ज़िम्मेदारान जो है ना वो उसके जो एहतजाज के जो मुंतज़मीन हैं, अवामी एक्शन कमेटी, या उन्होंने बात पहुँचानी थी कि मॉब तो उनकी ज़ेर क़यादत चल रहा था। फिर मेरा अपना ख्याल है कि वो भी मॉब को कंट्रोल नहीं कर सके, और क्योंकि इसमें कोई सियासी जमात, देखिए सियासी अमल में जिस तरह आप उसको नेगेट करेंगे सियासी जमातों को, तो ये मुमकिन ही नहीं है। मुख्तलिफ ग्रुप, मुख्तलिफ ग्रोह, मुख्तलिफ जत्थे या मुख्तलिफ तंजीमें जो है ना, वो उस तरह से उनके कारकुन वो एक दूसरे की बात या एक दूसरे के मामलात को उस तरह से फॉलो नहीं करते जिस तरह सियासी कारकुन करते। तो ये भी एक था कि वो बर वक्त शायद इतला नहीं दे सके, या उसको वो जब वो चीज़ें कम्युनिकेट करनी थी वो नहीं कर सके, जिस वजह से लोगों को दीगर ज़राए से डिसइंफॉर्मेशन पहुंचती रही, और फिर वो सारी चीज़ें, और इसमें कुछ लोग शायद उनके ये जानबूझ के भी वो इसमें मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये कि उनकी एक्शन कमेटी के नीयत पे मैं शुबा नहीं कर सकता कि वो
उनसे जो बातें हुई, जो उनकी गुफ्तगू थी, जो उसके बाद भी उनकी गुफ्तगू है, वो इंतहाई ज़िम्मेदार लोग हैं। वो कतन किसी भी, उन्होंने अपने आप को लातल्लक किया, उन्होंने कहा किसी भी ऐसे जो ऐसा मामला जिससे मुमलकत, जिससे रियासत के ताल्लुकात और जो उनका अवाम राबता है वो उसको ज़ख्म पहुँचे, वो उसमें वो शामिल नहीं है। अब ये चंद किसी ने, आप कह सकते हैं कि अफराद की सोच हो सकती है, किसी की ज़ाती सोच हो सकती है कि जो ऐसे कन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के फजल करम से तहम्मुल का मुजाहरा किया हमारे इदारों ने, हमारी पुलिस ने। आप देखें 200 से ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए, कोई वेपन नहीं चला, कोई वेपन इस्तेमाल, सिंगल जो है ना वो वाक़या नहीं हुआ, कोई एक भी कारतूस नहीं चला। तो उन्होंने खुद अपने आप पे सहा, ये हुकूमत की पॉलिसी थी कि टॉलरेंस का 100% मुजाहरा करना है। ये हमारे लोग हैं, इसी मुल्क का हिस्सा है, हमारे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, तो इनको प्यार मोहब्बत से उन्होंने कोशिश की कि जो इनसे बात की जाए और उनको जहाँ जहाँ तक नहीं जाना वहाँ से रोका जाए। तो ये जो एक हुआ, ये बदकिस्मती आप किसको कह लें, या ये जो न जिसको नहीं होना चाहिए था, वो भी गलतफहमी थी, या कुछ उसमें दीगर जो मामलात कार फरमा थे, वो सारी चीज़ें प्रोब हो रही हैं। कुछ चीज़ों का पता भी चल गया, जो ज़िम्मेदार अदारे उनके इल्म में भी है कि क्या क्या इसके पीछे मुहरक़ात थे। तो इंशाल्लाह इसका गवर्नमेंट ने बर वक्त उसको तदारक भी किया, सारे फेडरल गवर्नमेंट ने बर वक्त, सदर पाकिस्तान, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मामलात जो थे मुतालबात मान लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने फ़ौरन यहाँ पे दौरा करके वो सारी चीज़ें जो है ना वो सामने रख दी। तो अब मैं समझता हूँ कि इसमें वो ना सिर्फ उनको शर्मिंदगी हुई, उनको अब ये एहसास हो गया कि आज़ाद कश्मीर के लोग कतन कहीं पे भी मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान, उसके मफादात को, उसकी किसी जो उनके साथ जो हमारी नज़रियाती और फ़िक्री वाबस्तगी है, उसमें कहीं पे भी कमी नहीं लाएंगे। हमारे आबा अजदाद का ये फैसला है, हम उस पर बड़े फ़ख्र से इस पर खड़े हैं इंशाल्लाह, और भरपूर डंके की चोट पे खड़े हैं। और हम कहते हैं कि ये हमारा इस तरह जो है ना वो सियासी किबला है, हमारा सियासी महवर है, हमारा सारा कुछ ये है कि जिसके लिए हमारे अजदाद ने जिंदा खाने खिंचवाई, जिसने अपनी असमतें लुटाई, तो वो कैसे सोच सकती हैं उनकी औलादें कि वो उस के लिए जो आज भी वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे में दफन होने को तरजीह देते हैं और अपने घरों पे झंडे भी लहराते हैं। तो वो ऐसी कौम के फर्जंद कहाँ पे वो ऐसी सोच रख सकते हैं? ये कहीं पे चंद किसी की अपनी ज़ाती सोच है या स्पॉन्सर्ड सोच है, हम तो उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। स्पॉन्सर्ड सोच अगर है तो डेफिनेटली उनको सामने तो आना चाहिए ना, कैफरे किरदार तक तो पहुँचे। सर ये बिल्कुल हुकूमत का क्लियर कट मौक़िफ़ है वज़ीर आज़म का कि जो भी इसमें कैरेक्टर हैं, जो इस वाक़यात के पीछे ऐसे नाखुशगवार हुआ, उनको मंजर आम पे लाया जाएगा और लोगों के सामने वो रखा जाएगा कि क्या इसमें ये कौन कौन से लोग हैं या कौन कौन से ग्रोह हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, और उनके खिलाफ इंशाल्लाह कार्रवाई आप देखेंगे होगी। कोई भी कानून से बालातर नहीं है, जो रियासत का कानून है उससे बालातर नहीं है। ये किसी तरह के बेहंगम मामलात जो है ना वो करना, ये देखें जिम्मेदारियाँ हैं रियासत की और शहरियों के अपनी जिम्मेदारियाँ, उसमें पैरामीटर्स में रहेंगे तो मामलात चलेंगे, वरना ये तो फिर अपराधी होगी जहाँ पे मेरा कानून है, मेरे 10 लोग लेके मैं अपनी मर्जी से कराऊंगा, आप अपनी मर्जी से, तो ये फिर रियासतें इस तरह चलती नहीं है, इदारे नहीं चलते, हुकूमतें नहीं चलती। जी नाजरीन, हम पहुँचे हैं स्पीकर कानून साज असम्बली, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी का। मैं किसी जमात से भी हट के मैंने इनको हर अगले महाज पे देखा जहाँ आवाम की बात हुई, अवामी मसाइल की बात हुई। चौथा सुतून में भी आप माजी में बहुत दफ़ा देख चुके। जनाब चौधरी लतीफ़ अकबर कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी हैं, इनसे भी ये पूछते हैं कि ये जो शिद्दतें, हिद्दतें, तर्ज़ तकल्लुम, तर्ज़ तखातुब और बड़े छोटे की इज़्ज़त शफ़क़त मामले मुक गए ने, वापस कैसे आएंगे और ये हुआ क्या है? मामूली मसले थे जो आस्ता आस्ता इकट्ठे हो गए और जिसके नतीजे में ये सारा वाक़या और थोड़ा सा मिस हैंडल भी शायद हमारी गवर्नमेंट से यकीनी तौर पे हुआ है। बावजूद इस बात के कि उन्होंने कोशिश ज़रूर की है, ये मैं नहीं कहता नहीं की, तो वहाँ पे एक कमेटी भी बनी, लेकिन वो किसी नतीजे पे पहुँचे भी, लेकिन उसको वो नोटिफाई प्रॉपर तरीके से नहीं कर सके, इम्प्लीमेंट उस पर नहीं कर सके। और फिर ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, हम शुक्रगुजार हैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का कि उन्होंने इस बात का नोटिस लिया और हमें बुलाया, हम वहाँ पे गए तो उन्होंने कमाल मेहरबानी की
کہ پرائم منسٹر پاکستان سے بات کی اور اس مسئلے کا حل کی طرف لے جانے کی کوشش کی، اور نیکسٹ ڈے پرائم منسٹر پاکستان نے تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ میٹنگ کی، جس میں آزاد کشمیر سے بھی لوگ تھے، جس میں پاکستان کے فیڈرل منسٹر، سیکرٹری سب لوگ موجود تھے، تو جس میں انہوں نے اس بات کا کہا جی کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اگر کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہمارے خون کا رشتہ ہے اور ہم اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی، کیونکہ کشمیر کے لوگ پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے جو ہے وہ آج بھی بھارتی ظلم و ستم کا شکار جو ہے ہو رہے اور وہاں پہ ظلم جا رہا ہے۔ جی ناظرین، ہم پہنچے ہیں یادگار شہداء پہ مظفر آباد میں، اور ان شہیدوں کو میں سلام کرنے آیا ہوں۔ اختتامیہ ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاقیات کی معراج پہ فائز کرے، ہمیں جو دشمنی پہ مائل کرنے والی چیزیں ہیں اس سے اجتناب کی ہمت دے، توفیق دے، اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق دے، ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں، یہ جو شدت پسندیاں ہیں انہیں ختم کر سکیں، ایک دوسرے کو سپیس دیں، گھروں میں بھی باہر بھی، ٹریفک کے قوانین ہوں، راستہ دینا ہو، گیو وے لکھا تو ہوا ہے لیکن ہم کر نہیں رہے، اور اتنے خوبصورت علاقے، قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہیں ہم، اور یہ ساتھ ہی ایل او سی اس پار انہیں بھی ہم نے میسج دینا ہے کہ ہم متحد ہیں، مجتمع ہیں، یک زبان ہیں، یک جان ہیں، اور پاکستان کے لیے ہم قربان ہونے کو تیار ہیں، اور کشمیر کے حصول کے لیے جو ایک عرصے سے ہم تحریک چلا رہے ہیں، جو جد و جہد کر رہے ہیں، جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یقیناً اس میں مزید تیزی لانی ہوگی، اس میں مزید کام کرنا ہوگا، کہ اس پار جو میری ماں بہن ہے نا، اس پار جو یتیم بچہ ہے، اس کو یہ ڈھارس اور حوصلہ رہے کہ پاکستان ہے، پاکستانی ہمارے پیچھے ہیں۔ لہٰذا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں دشمن کی کسی بھی، وہ جو تیلی لگاتا ہے نا، اس آگ کو بھڑکانے کی نہیں، اس کو بجھانے کی، اس کو ختم کرنے کی ہمت دے، اور ہمارے یہ سینے کے اور یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارا عزم مصمم ہے کہ ان شہداء کے خون کا جو ہے وہ نعم البدل ہمیں محبت، پیار، امن، آشتی کے ساتھ ملے گا انشاءاللہ۔ جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔